Olá, boa noite aí em casa. Bonsoir, bonsoir à la maison. Eu estou feliz por estar de volta. Je suis très heureuse d'être de retour. Quando eu estou uma semana fora parece um mês. Quand je suis une semaine à l'extérieur, j'ai l'impression que je suis partie pendant un mois, Mas eu depuis un estou mois. muito... Desculpa, Natália. Mas eu estou muito feliz de estar de volta e Je de estar suis com très vocês a heureux adorar e a louvar o nome de Deus. D'être de retour pour louer et adorer le nom de E Dieu. hoje eu tenho uma pessoa muito especial ao meu lado, que é a Aujourd'hui, Daisy. j'ai une personne très spéciale à côté de moi, c'est Ela faz Daisy. parte do grupo de louvor da Maison du Père. Elle fait partie du groupe de louanges de Maison du Père. Para quem não me conhece, eu sou Ruth. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ruth. E o nosso objetivo hoje Et notre objectif aujourd'hui, é vos levar a louvar e adorar o nome que é sobre todo o nome. c'est de vous emmener à adorer et louer le nom qui est au-dessus de tout E se tu nom. não conheces quem é esse nome sobre todo o Et nome, si tu ne sais pas, tu ne connais pas qui est ce nom qui est au-dessus de tout eu nom, quero te apresentar je veux te présenter Jesus. Jésus. E é por esse nome que nós estamos aqui Et hoje. c'est à cause de ce nom que nous sommes là E eu aujourd'hui. convido, onde quer que tu estejas, Je t'invite où que tu se sois, estás no teu trabalho si tu es au e travail não podes cantar, et que tu ne peux pas chanter, canta em espírito. chante en esprit. Se tu estás no carro, Se não tu podes es dans bater Ta palmas, voiture et que tu ne peux pas applaudir, mas tu podes abrir a tua boca e glorificar mais tu Deus. peux ouvrir ta bouche et glorifier O que eu Dieu. quero dizer com isto é que onde quer que tu estejas, Ce que je veux dire avec ça, c'est où que tu sois, pensa em Jesus, pense à Jésus, canta Jesus chante e Jésus louva Jesus. et loue Jésus. Por isso, comigo e com a Daisy, eu Alors, convido avec moi et Daisy, nous a louvar o t'invitons nome de Deus nesta à noite. louer le nom de Dieu ce soir. Amém. Deus de Abraão, tu és Deus de provisão, em tudo és fiel. Mais do que uma vez, eu já pude ver o que podes fazer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que em cada promessa tu vais cumprir. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Grande, grande, grande é tua fidelidade por mim. Declara, grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está, refúgio em todo tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está, refúgio em todo tempo, nunca me deixará, nunca me deixará. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade, Deus. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é, Senhor. Grande é tua fidelidade por mim. Tão grande, grande é tua fidelidade por mim.
louvarei teu nome. Grande, grande, grande é tua fidelidade comigo. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Que nombre d'êtres sont, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Oh, que ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fond tu me cherches. Oh, que nombre d'êtres sont, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Oh, comme ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fond tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, que nombre d'êtres sont, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Alléluia. Oh, que mon ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fond tu me cherches. Oh, que nombre d'êtres sont, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Alléluia. Oh, que mon ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fond tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Encore oh, l'amour. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Rabaché. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Ó Merci pour ton Deus, amour. nós te pedimos essa noite, Senhor. Nous te demandons ce soir, Alcança Seigneur, cada coração, touche Senhor. chaque cœur. Ó Deus, que teu amor venha preencher, Senhor, todo vazio, Senhor. E nessa noite, Pai, o teu amor, Senhor, ultrapassa as barreiras, Senhor. E enche, Senhor, e preenche cada coração, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor.
Ó Deus, abençoe o teu servo nessa noite, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa usar a boca do teu filho, Senhor. Ó Pai, para falar, Senhor, com cada um de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Quero agradecer a Ruth e a Daisy por Je este veux tempo. remercier Ruth et Daisy Agora pour vamos ce passar à temps. palavra de Deus. Nous allons maintenant passer à la parole Amen. de Dieu. Amen. Muito obrigado por este bom tempo na Merci presença de pour Deus. ce bon temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Hoje, Aujourd'hui, antes vou-me apresentar, porque je vais tout d'abord me présenter. há sempre alguém que pode não me conhecer. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pourrait ne pas Não, é me sempre connaître. bom me apresentar. Donc c'est toujours bien que je O me meu nome é présente. Euclides Gomes. Je m'appelle Euclide Ao Gomez. meu lado está a À Nathalie côté de Dias moi, il y a Nathalie Gomes. Dias Gomez. E é um prazer estarmos aqui Et com os c'est un irmãos plaisir mais uma d'être là vez avec vous à nouveau e podermos partilhar a palavra de et Deus. pouvoir partager la parole de Dieu. Amém? Amen. Glória a Deus. Depois deste Glória a tempo Dieu. fantástico na presença de Deus, Après ce temps fantastique dans la eu présence de gostaria Dieu, de partilhar convosco j'aimerais partager avec algo que vous Deus tem colocado no meu coração. quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. E eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações nesta Et noite. je crois que le Seigneur va parler à nos cœurs ce Que Deus soir. vai ministrar a nossa Que Dieu vida va nesta noite. ministrer à nos vies ce soir. O tema que eu trago para os Le irmãos thème hoje, que j'ai amené aujourd'hui pour vous, palavras impressionam, c'est les paroles impressionnent frutos revelam. et les fruits révèlent. Palavras Les impressionam, paroles impressionnent, frutos revelam. les fruits révèlent. E o texto que eu vou usar nesta Et le noite texte que je vais utiliser ce está em soir Mateus do capítulo 7. se trouve dans Matthieu 7 E eu vou ler do verso 16 até o verso 20. et je vais lire les versets 16 à 20. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ce sont des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Amém? Mais uma vez eu torno a dizer o tema. Et je redis à nouveau le thème. Palavras impressionam, Les paroles impressionnent, frutos revelam. les fruits révèlent. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Senhor, nesta noite nós queremos concordar com a oração feita pela Daisy, Seigneur, ce soir, nous sommes en accord avec la prière faite par Daisy. porque a tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos Parce que céus. ta parole dit que tout ce que nous lirons sur terre sera lié au ciel. E nesta noite, Senhor, Et ce soir, Seigneur, nós queremos orar para que tu possas tocar os nossos corações, nous voulons prier pour que tu puisses toucher nos cœurs, possas abrir os olhos do nosso que entendimento tu puisses ouvrir les yeux de notre e que entendement possamos ser capazes de discernir et que nous soyons capables de discerner e compreender aquilo que tu nos queres trazer à nossa et alma e às nossas comprendre vidas. ce que tu veux amener à notre âme et à nos vies. Ajuda cada de nós. Aide-nous. Nós declaramos nesta Nous noite déclarons ce soir que estamos preparados para ouvirmos a tua voz. que nous sommes prêts à entendre ta Estamos voix, receptivos à tua voz que nous sommes réceptifs à e ta voix prontos a obedecer-te et nesta prêts à noite. t'obéir ce soir. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ce sont des paroles de notre Seigneur Pelos Jésus-Christ. seus frutos os conhecereis. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Irmãos, Jesus ele nos ensina a discernir Jésus nous apprend à discerner e não a julgar pela aparência. et non à juger selon l'apparence. Discernir Discerner e não julgar pela aparência. et pas à juger selon l'apparence. Nós estamos a viver um tempo em que as palavras impressionam, irmãos. Nous vivons à une époque où les paroles impressionnent. Irmãos, há muitas pessoas a citar versículos Vous bíblicos, savez, il y a beaucoup de personnes qui citent des versets bibliques. conhecem textos, Ils connaissent des textes, discutem a teologia. ils débattent de théologie. E hoje nós temos as redes sociais, Et aujourd'hui, nous avons en plus les réseaux que sociaux são boas plataformas qui para nós, sont de bonnes plateformes pour
pour nous, mas também são plataformas reveladoras de algum descuido mais c'est également des plateformes qui révèlent un certain Descuido. descuido. Oui. Eu ia dizer descuidei, mas isso não existe. Non, 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 non. Un certain, excusez-moi, le mot m'échappe vraiment. C'est E não faz descuido. mal, a gente espera. Amém. Estamos todos em casa, os irmãos estão em casa, espero que os Non, irmãos une estejam certaine bem. négligence. Ok, Pardon. para a próxima usa a palavra de negligente. D'accord, une certaine négligence. Ok. E algum perigo também, Et c'est également un danger. porque atrás de um ecrã toda a gente é valente, Parce qu'en fait, derrière un écran, tout le monde est fort. toda a gente diz aquilo que Tout le pensa, monde dit ce qu'il pense. toda a gente é teólogo, Tout le monde est théologue, est théologien. toda a gente sabe tudo Tout le atrás do monde ecrã. sait tout derrière un écran. Mas o maior perigo Mais le plus grand danger, é quando há algumas pessoas c'est quand certaines personnes que andam pelas igrejas qui sont dans les églises, sempre com os seus versículos bíblicos preparados qui vont d'église en église, toujours avec leurs versets bibliques préparés para causar confusão. pour causer la confusion. Aquilo que nós reparamos aqui na palavra de Deus, Ce que nous irmãos, remarquons ici dans la parole de Dieu, é uma coisa que Jesus não disse, c'est quelque chose que Jésus n'a pas dit. mas pelas palavras os conhecereis. Mais par leurs paroles, c'est à leurs paroles que vous les reconnaîtrez. Jesus não disse pelo conhecimento bíblico os conhecereis. Jésus n'a pas dit non plus, c'est à leur connaissance biblique que vous les reconnaîtrez. Amém. Os irmãos sabem que os Vous fariseus na savez que les época, pharisiens à l'époque, eles andavam quando jejuavam, andavam com uma aparência de piedade. lorsqu'ils jeûnaient, ils avaient une apparence de piété. Eles conheciam a palavra, andavam sempre com a Ils palavra. connaissaient la parole, ils avaient toujours la parole dans la bouche. Mas era eles que Jesus chamava de raças de víboras Mais c'est à eux que Jésus a dit race de vipères e de sepulcros caiados. et de tombeaux blanchis. Porque Jesus diz, pelos frutos os conhecereis, Parce que la Bible dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. mas não pelas palavras Mais ce n'est pas à leurs paroles e muito menos pelo et conhecimento encore bíblico. moins à leur connaissance biblique. Ele disse Il a pelos dit- frutos. À leurs fruits. E o fruto para mim E fala o de fruit, resultado. Pour moi, parle de résultat. Amém. Amen. Frutos fala de caráter. Le fruit parle de caractère. E o fruto fala de Et consistência. le fruit parle également de constance. Fala de resultado, Ça parle de résultat, fala de caráter de caractère e fala de et de consistência. constance. Palavras podem ser decoradas, Les irmãos. mots, vous savez, peuvent être appris par cœur. E há muita gente que tem muito jeito com Et palavras. il y a beaucoup de personnes qui se débrouillent très bien avec les mots. Há muita gente que prega muito bem, Il y a fala beaucoup muito de bem. personnes qui prêchent très bien, qui parlent très bien. E nós podemos decorar palavras. Et nous pouvons apprendre par cœur des Nós mots. podemos aprender a Nous comunicar. pouvons apprendre à communiquer. Nós podemos aprender a atingir o coração das Nous pessoas. pouvons apprendre à toucher le cœur des personnes. Mas frutos não podem ser fingidos por muito Mais tempo. les fruits ne peuvent pas être simulés très longtemps. Ninguém consegue fingir os frutos por muito tempo. Personne ne peut simuler avoir des fruits très longtemps. É por isso, irmãos, que o reino de Deus, C'est pour ça que le royaume de Dieu, o reino de Deus não lida tanto com o comportamento das pessoas. le royaume de Dieu ne traite pas trop le comportement des personnes. O reino de Deus não lida tanto com aquilo que tu fazes. Le royaume de Dieu ne traite pas ce que tu fais, ton comportement. O reino de Deus lida com a atitude do coração. Le royaume de Dieu répond, fait face plutôt, parle de l'attitude du cœur. Deus não responde àquilo que tu fazes, Dieu ne répond pas à ce que tu fais, mas Deus responde à razão pela qual tu fizeste. mais il traite la raison pour laquelle tu as fait. É a motivação com que tu fazes as coisas C'est le motif par lequel tu fais les choses que faz com que Deus responda. qui fait en sorte que Dieu répond. Então Deus lida com motivos. Alors Dieu traite les motifs. Deus está preocupado com o teu coração. Il se préoccupe de ton cœur. Deus não está preocupado com a tua Il aparência, ne se préoccupe pas de ton mas apparence, com o teu coração. mais il se préoccupe de ton cœur. Quando Jesus ele vem ao mundo Lorsque Jésus est venu dans ce monde, e ele começa o seu il ministério, commence son ministère, ele começa a introduzir o reino de Deus. il commence à introduire le royaume de Dieu. Ele começa a introduzir conceitos diferentes, Il irmãos. commence à introduire des concepts différents. Ele começa por dizer que para nós Il commence à dire par exemple que pour nous, o adultério l'adultère, é o sexo entre um homem casado com uma mulher que não é sua. c'est le sexe entre un homme qui est marié avec une femme qui n'est pas la sienne, Ou vice-versa. ou vice-versa.
Por outro lado, ele diz, D'un autre côté, isso é ici, para nós. et ça c'est pour nous, Mas no reino de Deus, ça c'est pour nous les humains. Mais dans le royaume de Dieu, e quando eu estou aqui a falar do reino de et Deus, quand je parle du royaume de eu não Dieu, estou a falar da religião, irmãos. je ne parle pas de la religion, Eu mon não estou a frère. falar do nosso cristianismo ou não. Je ne parle pas de notre christianisme. Eu estou a falar do reino de Deus, Je parle du royaume de que Dieu, tem a palavra como algo superior. qui a la parole comme quelque chose de supérieur. No reino de Deus, ele Dans le diz, royaume de Dieu, il dit, ele não está preocupado com quantas mulheres dormiste, lui, il ne se préoccupe pas de savoir avec combien de femmes tu as déjà Mas- dormi, mas com quantas mulheres tu desejaste mais dormir. il se préoccupe c'est avec combien de femmes tu as désiré déjà dormir. É totalmente diferente, C'est irmãos. complètement différent. Para nós, Pour nous, o adultério é assim, l'adultère, c'est quelque mas ele chose. diz lá em Mais Mateus lui, capítulo il dit 5, dans Matthieu chapitre se 5, olhares para uma mulher il dit, si tu regardes une femme e cobiçares no teu coração, et que tu la désires dans ton cœur, já cometeste tu as adultério. déjà commis l'adultère. E há muita gente Et il y a beaucoup de que personnes pode ir para a praça pública qui peuvent aller sur la place publique e dizer, eu nunca et adulterei. dire, oh, je n'ai jamais commis Mas d'adultère. para Deus, Mais pour Dieu, a tua vida está tão suja, tão suja, ta tão vie suja. est tellement sale, mais tellement sale. Se eu fosse brasileiro, eu diria, Si j'étais brésilien, je dirais, está pior do que pau de galinheiro, não é? É mais ou menos isso. bon, c'est A pire agência brasileira. qu'un Graças a Deus pelos brasileiros. Está mais l'endroit où les sujo. poules se posent, en fait. Está mais sujo do que isso. C'est plus sale que ça même, Porque que o le poulailler, en importante fait. aqui, Parce que ce qui est important ici, no reino de Deus, dans le royaume de é Dieu, motivo. c'est la Deus motivation. olha para o teu Dieu coração. regarde à ton cœur. Para nós, homicídio Pour nous, un homicide, é quando matas c'est alguém. lorsque tu tues quelqu'un. Mas para Deus, não. Mais pour Dieu, non. É quando, diz no verso 22, capítulo 5. C'est lorsqu'au chapitre 5, verset 22, il est dit, Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se escandalizar contra o seu irmão será réu do juízo. mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni E par les qualquer que juges. disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. Et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Então, os irmãos, reparem, Alors remarquez, Jesus vem introduzir o reino, Jésus est venu introduire le royaume, mas no reino de mais dans le Deus, royaume de Dieu, aquilo que tu és ce que tu es é muito mais importante que aquilo que tu aparentas ser. est bien plus important que ce que tu sembles être. Amém? Amen. Deus não olha para a tua Dieu aparência, ne regarde pas ton apparence, mas Deus olha para o mais teu il coração. regarde ton cœur. Amém? Amen. Então, e dos perigos hoje, irmãos, Et un des dangers aujourd'hui, são os textos fora do ce contexto. sont les textes qui sont hors contexte. Pessoas que aprendem um versículo, Des personnes qui apprennent un verset, tiram o versículo do qui contexto sortent ce verset du e contexte querem atacar os outros. et qui veulent du coup attaquer les autres Eu avec. tive um professor no Instituto Bíblico, J'ai eu un professeur à l'Institut biblique Antônio Costa Barata, qui s'appelle Antonio Costa Barata, ACB. ACB, les Ele initiales. diz o texto fora do contexto Il a dit un texte hors contexte é um pretexto. est un prétexte. Leva-nos a ficar confundidos Il nous conduit à être confus e a confundir os outros. et à semer la Ou confusion seja, chez a les autres. lançar, a semear C'est-à-dire confusão. à semer de la confusion. Irmãos, desde o início Et depuis le début, que o inimigo ele usa a palavra l'ennemi utilise la parole de uma forma de distorcida. manière déformée. E muitas vezes há homens que usam a palavra Et souvent, des hommes de uma utilisent la forma parole distorcida. d'une manière déformée. Alguns porque não têm a luz Certains parce qu'ils n'ont pas la lumière. e outros por Et malícia d'autres vraiment par méchanceté, par malice. usam essa Ils palavra utilisent cette parole para semear pour discórdia. semer la discorde. Basta lembrar na tentação, irmãos. Il nous suffit de nous rappeler la tentation. O diabo usou a palavra, Satan a utilisé la parole, distorceu a il a palavra déformé la parole para atacar Jesus pour Cristo. attaquer Jésus-Christ. Amém? Por isso, irmãos, o problema aqui não Donc- é citar a Bíblia. Donc le problème ici, ça n'est pas de citer la Bible. O problema é citar a Bíblia para alimentar o orgulho, Le problème, c'est utiliser la Bible pour nourrir l'orgueil, para alimentar a rebeldia Pour- e a confusão. pour nourrir la rébellion et la confusion. Amém? Amen. E hoje em dia, irmãos, Et de nos jours, há muitos pastorzinhos, il y a beaucoup de petits pasteurs, há muitos inteligentezinhos que Il y a andam por- beaucoup de de igreja em igreja, de petits intelligents qui vont d'église en église, que usam textos fora do qui contexto, utilisent des textes hors contexte, que são preguiçosos no estudo da palavra, qui sont des fainéants dans l'étude de la que parole, vão atrás de TikToks qui courent après les TikTok
e começam a agarrar em et versículos qui commencent à prendre des versets para atacar o casamento, pour attaquer le mariage, para atacar o divórcio sem temor. pour attaquer le divorce sans crainte. Irmãos, e casamento e divórcio Et vous savez, le mariage et le divorce, tem sido algo que tem sido muito atacado pelas c'est pessoas. quelque chose qui a été beaucoup attaqué par les personnes. Eu prometo dia desses, Et un de ces jours, je vous promets, não muito longo, dans pas très longtemps, eu vou pregar acerca desses que assuntos je aqui. vais prêcher sur ces sujets-là, ici. Porque são assuntos muito importantes. Parce que ce sont des sujets très importants. E que eu, em tudo que eu faço, eu quero ser bíblico, irmãos. Et dans tout ce que je fais, je veux être biblique. Todos os irmãos que estão a ver sabem, conhecem mais ou menos a Vous minha história tous qui recente. me regardez, vous connaissez certainement mon histoire très récente. Eu, quando me separei, Lorsque je me suis séparée, eu nunca fui à Bíblia je ne suis jamais allée dans la Bible para encontrar alguma coisa que justificasse. pour trouver quelque chose qui pourrait O meu estado. justifier mon état. Eu sentia uma condenação muito grande sobre a minha Je vida. sentais sur ma vie une condamnation très grande. A condenação era tão grande Et cette condamnation était si que eu grande demorei quase 4 anos para me separar. que ça m'a pris quasiment 4 ans pour me séparer. Porque eu pensava que eu estava mal, que eu não devia. Eu pensava tudo. En fait, parce que je pensais que j'étais mal et que je ne devais pas. En fait, je pensais à tout. Eu sabia que eu não podia nem devia voltar para trás. Je savais que je ne pouvais pas et que je ne devais pas revenir en arrière. Mas no ensino que eu sempre recebi, Mais dans l'enseignement que j'ai toujours reçu, no meu subconsciente, dans mon subconscient, eu sentia uma acusação muito grande sobre a minha vida. je sentais une accusation très forte peser sur ma vie. E houve dia que o meu pastor, Et un jour, mon pasteur, ou seja, o meu mentor, ou plutôt mon mentor, eu estava numa igreja de 15 mil pessoas. j'étais dans une église de 15 000 personnes. Então a igreja é dividida por vários mentores. Et donc l'église est divisée. Il y a plusieurs mentors en fait qui dirigent E o les groupes meu d'église. mentor também era pastor. Et mon mentor était bien sûr également pasteur. Era ministro lá, ele Il tinha o était título de ministre ministro. là-bas, il avait le titre de ministre. Ele dia telefonou-me Un jour, il m'a e téléphoné. disse: Euclides, eu quero falar contigo. Il m'a dit, Euclide, je veux te parler. E logo na minha cabeça Et dans ma tête, tout de suite, eu pensei: bom, je me suis dit, ele vai me dizer: il va me dire tens que voltar para casa, que tens tu que dois fazer isto, retourner tens que chez fazer toi, aquilo. tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Eu no meu íntimo eu sentia que eu não devia Et dans fazer mon isso. fort intérieur, je sentais que je ne devais pas le faire. Sabia que não era o meu lugar. Je savais que ça n'était pas ma Eu não place. posso explicar nem devo explicar Je ne tudo. peux pas expliquer et je ne dois pas tout Estou a expliquer. abrir o meu coração porque há muita gente a passar por Je aquilo que vous eu ouvre passo. mon cœur parce que beaucoup de personnes traversent ce que j'ai Mas traversé. deixa-me só abrir aqui parênteses. Mais laissez-moi juste Para ouvrir vos une dizer parenthèse pour vous dire la chose Que o suivante. divórcio não é de Deus. Pour vous dire que le divorce, ça n'est pas de Dieu. O casamento é de Deus. Le mariage O vient de divórcio não é Dieu, de Deus. pas le divorce. Para que os irmãos não pensem que eu estou aqui Pour que vous- a tentar fomentar o divórcio. Pour que vous ne pensiez pas que je suis là en train de soutenir le Nada divorce. disso. Rien de cela. O plano de Deus é o Le casamento. plan de Dieu, c'est le mariage. Mas eu gostaria dia de ter Mais tempo para j'aimerais ensinar Un acerca disso. jour avoir le temps d'enseigner à ce Aquilo que sujet. Deus me ensinou Ce que Dieu m'a enseigné à moi. na sua palavra. Dans sa Na parole. sua palavra. Dans sa parole. Sem sair da sua palavra. Sans quitter sa parole. Não fazer estudo preguiçoso Ne pas faire une étude de feignant. e lançar confusão sobre as Et pessoas. lancer la confusion sur les E lançar personnes. condenação Et sobre as lancer la pessoas. condamnation sur les E mandar personnes. as pessoas para o Et inferno. envoyer les personnes en enfer. Até parece que estão lá dentro e podem nos barrar a Et porta. on a l'impression qu'ils sont là-bas, eux, à l'intérieur, et qu'ils peuvent nous barrer la porte. Porque só me pode fechar a porta do céu. Parce qu'il n'y a que Só me pode la fechar a seule porta do céu. personne qui peut me fermer la porte du É ciel, quem está lá dentro. c'est quelqu'un qui est déjà là-bas. Quem está cá fora não me pode Parce que fechar a porta quelqu'un do qui est céu. ici encore dehors ne peut pas me Não fermer tem la essa porte du ciel. autoridade. Cette personne n'a pas cette Amém. autorité. Então, irmãos, eu só para abrir esse parente Alors, quero juste pour ouvrir cette déclarer parenthèse, je veux déclarer cela. eu dando breve testemunho. Juste pour pouvoir témoigner rapidement. Eu quando separei-me, Lorsque je me suis séparée, houve algumas pessoas. certaines personnes, Eu sou capaz de encher uma mão ou mais. je suis capable de dire que ça représente une main, les doigts Pessoas que d'une me seule main, ligavam a peut-être un tentar peu ter- plus. Ligavam a tentar ter força para se divorciarem. Des personnes qui m'ont appelé pour essayer d'avoir un soutien pour pouvoir elles-mêmes divorcer. Naquele tempo eu estava recuperado. Et à l'époque, j'avais déjà récupéré. De todos eles, Et parmi toutes ces personnes, nenhum deles se divorciou. aucun d'entre eux n'a divorcé. Nenhum deles se divorciou. Aucun d'entre eux n'a divorcé. Porque Deus me deu graça para ajudá-los. Parce que Dieu m'a donné la grâce de les aider. Amém.
Então estamos a falar aqui de um assunto que é tabu para Alors, alguns nous de nós, parlons ici d'un thème qui est tabou pour certains d'entre mas um nous. assunto que é muito importante. Mais c'est un sujet qui est très É important. por isso que eu vou abordá-lo, C'est porque pour é ça que je vais importante. l'aborder parce que c'est important. Não vou abordá-lo para me justificar, Je que ne eu não vais tenho pas que me l'aborder justificar. pour me justifier parce que je n'ai pas Quem à me me justifica é justifier. Deus, C'est Dieu qui me justifie. mas vou abordá-lo para ajudar muita Mais je gente. vais l'aborder pour aider plusieurs E a palavra personnes. de Deus nos ajuda. Et la parole de Dieu nous aide. Então eu estava a dizer, quando eu fui ter com esse pastor Alors je disais que lorsque ce pasteur est venu me e voir, entrei naquela sala, eu por dentro tremia. lorsque je suis allée voir ce pasteur, je suis entrée dans cette salle et à l'intérieur de moi, je tremblais. E ele disse uma coisa que eu não estava à espera. Et il m'a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Eu estava separado na altura. Donc j'étais séparée à l'époque. Ele olhou para mim, Il m'a regardée. ele fez-me algumas perguntas, Il eu m'a posé respondi. quelques questions auxquelles j'ai répondu. Ele olhou para mim e disse, Euclides, tu tens que te divorciar, não podes Il continuar m'a assim. regardé, il m'a dit, Euclide, tu dois divorcer, tu ne peux pas Eu fiquei continuer comme ça. surpreendido, Et moi, j'ai été surpris. porque eu achava que Parce que separado, ok. moi, je croyais que, ok, séparer, ça passait. Divorciar é que não. Mais surtout pas divorcer. Mas ele disse, não, tu tens que Mais cortar esse elo. Il m'a dit, non, tu dois couper ce lien. Ele não me deu justificação bíblica. Il ne m'a pas donné de justification biblique. Ele só me disse isso. Il m'a juste dit cela. E continuamos entre outras as coisas. Et nous avons continué à discuter. Mas eu senti uma paz no meu Mais coração j'ai como nunca senti une sentia. paix dans mon cœur comme je ne l'avais jamais senti. Então eu comecei a buscar a Alors j'ai palavra de Deus. commencé à chercher dans la parole de Dieu. Não para dar força à minha situação, Non pas pour donner de la force à ma situation, mas para aprender a verdade. mais pour apprendre la vérité. E conhecereis a verdade e a Vous verdade vos connaîtrez la libertará. vérité vous rendra libre. E eu caí nas mãos do Dr. Miles Monroe. Et là, je suis tombée entre les mains du docteur Miles Monroe. Foi nessa altura. Penso que C'est em à cette époque. 2019, Je pense en 2019 2020. ou 2020. Ele tem uma série Il a une série. de 8 horas cada série. Não, tem 4 séries Il a de 4 2 horas cada séries série. de 2 heures chacune. 8 horas e tudo. Ça fait 8 heures au total. Eu consumi aquilo tudo. Et j'ai consommé toute Todo cette aquele série, estudo. toute cette étude. Eu comecei a ouvir todos os J'ai dias commencé à écouter tous les jours com a Bíblia. avec la Bible. Punha para trás e ia para a Je frente. remettais en arrière, Eu lia a j'avançais, Bíblia. je lisais la Bible. Eu não estava à procura Moi, de confirmação. je ne cherchais pas une Eu não confirmation. estava à procura de aprovação. Je ne cherchais pas une approbation. Eu estava à procura da vontade Je de Deus, cherchais la volonté de Dieu, que é a melhor coisa que nós precisamos na qui est nossa la vida. meilleure chose que nous pouvons avoir dans E notre Deus vie. começou a trazer revelação à minha Et vida. Dieu a commencé à amener une Eu révélation dans ma comecei a vie. aprender. J'ai commencé à Todo apprendre. o sentimento de culpa começou a sair Tout do le meu sentiment coração. de culpabilité a commencé à quitter mon A cœur. minha vida espiritual, Ma vie spirituelle, eu divorciei-me j'ai divorcé 2020 en 2020 e toda a minha vida espiritual et toute ma vie spirituelle começou a mudar de a uma forma commencé tremenda. à changer de manière Eu comecei a incroyable. intensificar a J'ai minha vida commencé com à Deus. intensifier ma vie avec Dieu. O meu tempo de jejum e de Mon oração. temps de jeûne et de prière. E foi ali que Deus, em 2021, Et c'est là, en 2021, em junho de 2021, en juin ou 2021, ou mai ou Deus me juin, chamou que Dieu m'a appelé com uma voz audível avec une voix e audible me disse: et o m'a que eu dit, quero que tu ce que faças je veux que tu é que fasses, tu abras c'est que tu uma igreja. ouvres une église. E eu abri uma igreja em 7 de novembro de Et j'ai 1900, ouvert 2021. une église le 7 novembre 2021. 2021. En E hoje estamos em 2021. Et 2026. aujourd'hui, nous sommes en E estamos na 2026 igreja Maison du et nous Père. sommes à l'église Maison du Père. Amém. E Amém. Deus tem feito coisas fantásticas na Et nossa Dieu vida. a fait des choses fantastiques dans notre vie. O que é que eu quero dizer Qu'est-ce aqui, que je veux irmãos? dire? Pessoas que vêm com textos Il y a des isolados personnes qui viennent avec des textes isolés para nos atacar, pour nous attaquer, para te atacar, pour t'attaquer, com argumentos bíblicos para avec te atacarem. des arguments bibliques pour t'attaquer. Tu precisas de perguntar Tu dois demander. que frutos essas pessoas estão a dar na Tu sua vida. dois te demander quels fruits ces personnes portent dans leur vie. Não andes atrás de palavras, Ne cours pas après des mots, anda atrás de frutos. cours après les fruits. E se esses frutos estão em Et conformidade est-ce que com ces a fruits palavra, sont en conformité avec la não parole? com versículos isolados que Pas as avec pessoas des dizem. versets isolés que les personnes te Frutos disent, de um estudo preguiçoso, mais qui sont le résultat d'une étude de fainéant, en fait, frutos très de légère, orgulho, qui sont le fruit de l'orgueil, de rebeldia de leur rébellion e de confusão. et de confusion, E de pessoas que não se aguentam estar em lado nenhum, et de personnes qui ne supportent être nulle part, mas andam em todo lado, mais qui vont partout, com um bolso cheio de versículos, avec des poches remplies de com o coração versets, cheio de amargura, avec des cœurs remplis a d'amertume, contaminar a vida das pessoas. et qui contaminent la vie des personnes.
Os irmãos precisam de olhar para essas pessoas Vous devez regarder ces personnes, e olhar e ver de regarder que frutos estão a dar. et de vous demander quels fruits est-ce qu'ils produisent. O que é que eles estão a produzir à sua volta? Qu'est-ce qu'ils produisent autour d'eux? O que é que eles estão a produzir no local de emprego? Qu'est-ce qu'ils produisent là-bas à leur emploi? Será unidade ou divisão? Est-ce que c'est l'unité? Est-ce que c'est la division? Será paz ou será Est-ce confusão? que c'est la paix? Est-ce que c'est la confusion? Será amor ou será Est-ce amargura? que c'est l'amour ou est-ce que c'est l'amertume? Será crescimento espiritual Est-ce que c'est la ou croissance rebeldia? spirituelle ou la rébellion? Porque a árvore é conhecida pelo seu Parce fruto. que l'arbre est connu par son fruit. A árvore não é conhecida pelas suas palavras. L'arbre n'est pas connu par ses paroles. A árvore é L'arbre conhecida est connu pelos seus frutos. par ses fruits. Alguém pode ter versículos na ponta da língua, Quelqu'un peut avoir des versets sur le bout de la langue, mas será que o fruto do Espírito aparece? mais est-ce que le fruit de l'esprit apparaît? Gálatas capítulo 5 diz, Galates chapitre 5 dit, fala-nos do amor, cela nous parle de l'amour, da alegria, de la joie, da paz, de la paix, da longanimidade, de la patience, da de la benignidade, bonté, da bondade, de la da bienveillance, fidelidade, de la da fidélité, mansidão de la e do douceur domínio et de la próprio. maîtrise de soi. Se não há amor, S'il n'y a pas d'amour, se não há paz, s'il n'y a pas de se paix, não há domínio s'il n'y a próprio, pas de maîtrise de soi, algo está desligado da palavra de quelque Deus. chose est déconnecté Alléluia. de la parole de Dieu. Algo está desligado da Quelque palavra de chose est Deus. déconnecté de la parole de Dieu. Os irmãos tenham cuidado Faites attention com esses portadores de avec versículos ces bíblicos fora de porteurs contexto. de versets bibliques hors contexte. Conhecimento bíblico La- sem transformação La connaissance biblique sans transformation apenas gera arrogância nas pessoas. engendre juste de l'arrogance chez les personnes. Sabem mais do que os Ils outros savent plus que les autres. e nunca fazem nada na vida. Ils ne font jamais rien dans la vie. Nunca produzem nada na Ils ne vida deles. produisent jamais rien dans leur vie. Vivem de palavras, Ils vivent juste de paroles, de ataques, d'attaques. enfiam-se na casa das pessoas fracas Ils vont dans la maison des personnes faibles e lançam confusão, et ils lancent la confusion. mas nunca geram fruto na vida Mais deles. ils ne portent jamais de fruits, ils n'engendrent jamais de fruits dans Porque leur a vie. transformação genuína Parce que la transformation authentique gera fruto nos nossos produit des corações. fruits dans nos cœurs. Pelos seus frutos os conhecereis. Par leurs fruits, vous les connaîtrez. À leurs fruits, vous les Amém. connaîtrez. Houve tempo que eu conheci irmão À un moment donné, j'ai connu un frère e aparentemente ele tinha muitos frutos. et en apparence, il avait beaucoup de fruits. Eu pensei, bom, essa pessoa, que bênção. Et moi, je me suis dit, waouh, mais quelle bénédiction ce Eu frère. comecei a chegar perto dessa pessoa. J'ai commencé à m'approcher de cette personne. E quando eu comecei a chegar perto dessa pessoa, Et lorsque j'ai commencé à m'approcher de cette personne, eu comecei a ver que não há lá fruto nenhum. j'ai commencé à me rendre compte qu'il n'y avait aucun fruit. En Houve fait. ponto numa das conversas que tivemos, Il y a même eu un moment donné dans une de nos conversations ele diz, de todas as igrejas que eu conheço, où il m'a dit de toutes les églises que je connais, nenhuma me satisfaz, nenhuma está bem. aucune église ne me satisfait, aucune église n'est bien. Eu até estou a pensar D'ailleurs, je pense même abrir uma igreja ouvrir une église como eu acho que é. comme je pense que ça doit être. Eu disse, Deus, afasta-me deste homem. Et Em moi, nome j'ai de dit, Jesus. Seigneur, éloigne-moi de cet homme. Afasta-me desta pessoa. Éloigne-moi de cette personne. Tira essa pessoa do pé de mim. Enlève cette personne d'à côté de Ele moi. nem diz fazer uma igreja conforme Deus quer. Parce qu'il n'a même pas dit je vais vous faire une église à la manière de Dieu, comme Dieu le veut. Conforme ele acha C'est e comme sabe. moi, je trouve que ça doit être, et É comme por moi isso que eu je digo- sais. Transformação Et c'est pour ça que je dis que la transformation não vem daquilo que nós pensamos às ne vezes. vient pas de ce que nous pensons parfois. Conhecimento bíblico La connaissance biblique, sem uma transformação genuína sans une transformation authentique, gera arrogância. ça crée de l'arrogance. Eu é que sei. C'est moi qui sais. Aquele está errado. Celui-là, lui, il se trompe. O outro está errado. L'autre aussi se trompe. O outro não está na Bíblia. L'autre n'est pas dans la Bible. Ele está fora das palavras de Deus. Il est en dehors de la parole de Ele Dieu. vai para o inferno. Il va en enfer. Se Jesus voltar, ele Si fica. Jésus revient, lui, il Mas restera. na vida dessas pessoas, Mais dans la vie de ces personnes, eles andam por tudo quanto é lugar. ils vont partout, Mas não existe fruto na mais vida il deles. n'existe aucun fruit dans leur vie. Amém. Criticam a igreja, Ils critiquent l'Église, mas não servem na mais ils ne igreja. servent pas à l'Église. Questionam lideranças, Ils remettent en question le mas leadership, não constroem nada. mais ils ne construisent Não há rien. nada que eles Il construam. n'y a rien qu'ils aient construit. Sabem apontar, Ils savent pointer les mas erreurs, não produzem mais ils ne frutos. produisent pas de fruits. Não existe nenhuma igreja perfeita, Il irmãos. n'existe aucune Église parfaite. Amém. Existem igrejas que se aproximam da perfeição. Il
Il existe des églises qui s'approchent de la perfection. Umas se aproximam mais, Certaines s'en approchent un peu plus. outras se aproximam menos. Certaines s'en approchent un Mas peu não moins. existe nenhuma igreja Mais perfeita. il n'existe aucune église parfaite. Se Pardon. existir uma igreja perfeita S'il existe une église parfaite e o irmão for para lá, et que vous allez dans cette église, deixa de ser perfeita. et ben du coup, elle n'est plus parfaite. Com a sua chegada e com a minha chegada. Avec votre arrivée et la mienne aussi. O reino de Deus não é constituído, irmãos, Le royaume de Dieu ne se construit pas com debates, avec des débats, mas com frutos. mais avec des fruits. Pelos seus frutos À leurs fruits, os vous les conhecereis. connaîtrez. Amém. Amen. Eu conheci muita igreja boa, irmãos. J'ai connu beaucoup de bonnes églises. Há 3 igrejas que me marcam Il profundamente. y a 3 églises qui me marquent profondément. De todas as igrejas por onde eu De passei, toutes les églises par où je suis passée. todas boas Ce igrejas, sont toutes de bonnes églises. todas com histórias diferentes, Toutes ont des histoires com a différentes. graça de Deus. Et avec la grâce de Dieu. Mas há 3 que me marcaram Mais il profundamente. y a 3 églises qui m'ont profondément marqué. A minha passagem por Cabo Verde deixo fora, Donc mon passage par le Cap Vert, je le mets de côté porque foi uma passagem extraordinária. parce que ça a été un passage extraordinaire. Mas há uma igreja que é a Igreja Assembleia de Deus de Benfica, Mais il y a une église qui est l'église Assemblée de Dieu de Benfica que me marcou bastante. qui m'a beaucoup marqué. Porque aquele povo Parce que ce peuple era um povo que était un peuple gostava do ambiente do céu. qui aimait l'ambiance du ciel. Os cultos lá, meu Les Deus, cultes là-bas, às vezes os cultos passam da hora. vous savez, parfois les cultes dépassaient leur prévu. Havia pessoas que eram levadas a braços para casa, que não aguentavam de Des tão fois, embriagados que estavam. Il y avait des personnes qui étaient Espiritualmente, cheios do qui étaient Espírito Santo. portés à bout de bras pour rentrer chez eux parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Tínhamos cultos fantásticos. On avait des cultes vraiment fantastiques. Havia lá uma irmã, deve lá estar, Il y avait là-bas une sœur, et je pense qu'elle est toujours, Esther Carvalho. qui s'appelle Esther Carvalho. Esta mulher, ela Cette gosta femme aime das coisas espirituais. les choses spirituelles. Ela gosta de unção. Elle aime l'onction. E ela começou a fazer um trabalho com os adolescentes. Et elle a initié un travail avec les adolescents. O Super Teen. Et ça s'appelait la Super Team. E para mim, com a noção que eu tenho, foi a partir daí que nós começamos com esse mover dentro Et da moi, igreja. avec la notion que j'ai, c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé avec cette ambiance à Os l'église. retiros do Super Teen era qualquer coisa de Les extraordinário. retraites de la Super Team, c'était quelque chose d'incroyable. Só para terem uma noção, Juste pour que vous ayez une idée. uma vez tivemos um retiro, Un jour, nous avons eu une retraite. era o irmão Jorge Moraes que estava a pregar. C'était le frère Georges Moraes qui prêchait. Era por volta das 3 da manhã, Il était environ 3 heures du matin o ambiente estava de ir aos céus. et l'ambiance était comme si on était au ciel. E havia jovens tão cheios do Et il Espírito y avait Santo, des jeunes qui étaient tellement remplis du Saint-Esprit, especialmente uma menina surtout une jeune fille que não queria ir ao retiro. qui ne voulait pas aller à la retraite. Ela estava tão cheia do Elle Espírito était Santo tellement remplie de l'Esprit Saint que nós fomos todos embora. qu'on est tous partis. Ela ficou na sala de culto Et elle est sozinha. restée dans la salle de culte seule. E eu, como ficava, preocupado com ela, Et moi, du coup, comme j'étais inquiet avec elle, 4 da manhã fui espreitar. à 4 heures du matin, je suis allée voir. Abri a porta. J'ai ouvert la porte. Pastor Euclides, Et elle était aleluia. là, Pasteur Euclide, Fechei a alléluia. porta, J'ai fui-me fermé la embora. porte et je suis partie. Voltei novamente. Je suis revenue plus tard. Mal abri a porta. Dès que j'ouvrais la porte, Aquela miúda estava sozinha na sala. cette jeune fille était seule dans Pastor la Euclides, salle. Deus é tão Et elle bom. disait, Deus é Pasteur tão bom. Euclide, Dieu est E si falava- bon. Eu fui-me embora outra vez. Et je repartais. E fechei a porta. J'ai refermé la Até porte. que adormeci e não voltei mais. Jusqu'à ce que je me suis endormie et je n'y suis pas retournée. Eu não sei a que horas é que aquela Je ne menina sais foi para pas a à cama. quelle heure cette jeune fille est Mas a partie. presença de Deus Mais la naqueles présence retiros, de Dieu pendant ces a retraites, presença de Deus nos cultos, la présence de Dieu dans les cultes, era uma coisa, qualquer coisa de c'était fantástico quelque naquele chose lugar. de fantastique là-bas. Outra igreja que me marcou Notre église bastante, qui m'a beaucoup marqué, Igreja Carisma. c'est l'église Charisma. Eu nunca tive numa igreja assim, irmãos. Je n'ai jamais fréquenté une église comme ça. Tivemos culto naquela igreja. On a eu un culte dans cette église. Ela fica em Leblon-Menil. Cette église se trouve à Se alguém quiser Leblanc-Ménil. visitar, pode Si visitar. quelqu'un veut aller leur rendre visite, vous pouvez y aller. Os da Maison de Père, não, estou a brincar. Pas ceux de la maison du Père. Non, je plaisante. Houve dia que nós tivemos Un culto jour- de manhã. On était dans un culte du matin A líder de louvor, quem estava a cantar era a Lorraine. et la leader de louange, qui s'appelait Lorraine, Ela baixou, pôs a cabeça entre as pernas elle s'est abaissée, elle a mis sa tête entre les jambes e começou a ministrar. et elle a commencé à ministrer. Mas o poder de Deus entrou naquela sala. Et la puissance de Dieu a envahi cette salle Eu estive no céu, irmãos. et moi j'ai été au ciel. Eu estive no céu. J'ai été au ciel. Quando o ambiente foi saindo, quando desci do céu, Quand je suis descendue du ciel, eu mandei uma mensagem à Nathalie j'ai envoyé un message à e Nathalie disse: Eu estou no céu. et je lui ai dit, je suis au ciel. Porque eu estava no céu. Parce que j'étais au ciel. Eu
Eu estou habituado ao fogo de Deus. Je suis habitué au feu de Dieu. Eu estou habituado a viver coisas na presença de Je Deus. suis habitué à vivre des choses dans la présence de Mas Dieu. nunca vivi coisas Mais assim. je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. A terceira igreja que eu quero La falar troisième église dont je veux parler, é a igreja onde Deus me tem colocado pela sua c'est graça e pela l'église sua où Dieu misericórdia. m'a mis par sa grâce et sa miséricorde. Nós temos experimentado aqui Nous avons expérimenté ici momentos de ir às des lágrimas, moments incroyables, momentos marcantes que têm des mudado a moments nossa vida. marquants pour notre vie. Eu lembro-me no nosso louvor espontâneo. Je me souviens que lors d'une de nos louanges spontanées, Sim, Mathieu, eu vou falar de ti. oui Mathieu, je vais parler de toi. Eu vou falar na rede nacional. Je vais parler sur le réseau national. Agora vais ficar na boca do mundo. Maintenant, ça y est, tout le monde va te connaître. Nós estávamos lá embaixo, On num était en ambiente bas, tremendo. dans une ambiance O Mathieu estava extraordinaire. sentado. Mathieu était assis, Bom, eu disse, bom, ele está sentado. et moi Je je me suis suis com dit, ele. bon ok, il est assis, je vais aller le voir. Eu pus a mão em cima da cabeça J'ai posé ma main sur sa e fiquei tête a orar por ele. et je suis restée là à O prier pour lui. rapazinho saltou, parecia uma pipoca. Ce jeune homme sautait, on aurait dit un popcorn. Começou a tremer. Il a commencé à trembler. E depois, bom, ele está Et cheio de Espírito ensuite, Santo. j'ai dit, bon ok, il est Eu rempli vou du largá-lo. Saint-Esprit, je vais le lâcher. E eu fui para o outro lado. Et je suis partie ailleurs. E quando voltei, Et quand je suis revenue, ele já não estava lá. il n'était plus là. Disse, O Mathieu está a fingir. Je me suis dit, mais Mathieu fait semblant ou quoi? Fiquei, mas ele estava aqui cheio de Je dis, Espírito mais il Santo. était là, rempli du Saint-Esprit. Ele foi para o escritório. En fait, il était parti dans le bureau. Eu fui atrás dele. Et je suis allée derrière lui. Eu abri a porta. J'ai ouvert la porte. Ele estava lá dentro. Il était là-bas, à l'intérieur du bureau. Porque ele não conseguia Parce qu'il controlar n'arrivait pas à se a contrôler. unção, L'onction, a presença de Deus la sobre ele. présence de Dieu était sur lui. E eu então tirei o cá para fora. Alors je l'ai sorti du bureau. Ele veio como estava. Et il est venu tel qu'il était. Aí ele perdeu o Et là, controle. il a perdu le contrôle. E o Espírito Santo começou a Et le assumir o controle. Saint-Esprit a commencé à assumer le Ele contrôle. não perdeu o controle. Il n'a pas perdu le Ele contrôle, en perdeu a fait. Il vergonha. a perdu, c'est la honte. Ele perdeu a preocupação Il a perdu la do que eu préoccupation vou pensar, de qu'est-ce que je vais do penser, que tu vais qu'est-ce que tu vas pensar, penser, do que os outros vão qu'est-ce que les pensar. autres vont penser. Ele estava-se, desculpem a expressão, ele estava-se a borrifar Et pardonnez-moi l'expression, mais ils s'en fichaient daquilo que os outros estão a de ce pensar. que les autres pourraient E ele penser. começou a ministrar a outros Et il a jovens. commencé à ministrer E aux autres aonde ele jeunes. tocava, Et toutes les os personnes jovens qu'il eram touchait, cheios com o les Espírito jeunes Santo. étaient remplis du E Saint-Esprit. nós temos vindo a viver isso. Et nous vivons cela dernièrement. Não somos uma igreja Nous ne sommes perfeita. pas une église parfaite. Eu não sou Je ne suis perfeito. pas parfait. Mas pelos nossos Mais frutos, par nos fruits, nós somos nous conhecidos. sommes connus. O fruto leva tempo. Le fruit, ça prend du temps. O fruto exige Le raízes. fruit exige des racines. E quem anda de um lado para o outro Et ceux qui courent d'un endroit à l'autre não tem n'ont raízes. pas de racines. O fruto exige permanência. Le Aleluia. fruit exige de la permanence. E quem vive na graça Et celui qui vit dans la grâce produz graça. produit de la grâce. Quem vive no amor Celui qui vit dans l'amour produz amor. produit de l'amour. Quem vive em Celui Cristo qui vit en Christ produz Cristo. produit Christ. Não produz condenação. Il ne produit pas la condamnation. Não produz Il ne raiva. produit pas de la haine. Não produz dedo apontado. Il ne produit pas un doigt qui pointe. E nós precisamos Et nous avons de besoin produzir Cristo na de vida dos produire outros. Christ dans la vie des Amém. autres. Amen. Amém. Amen. Amém. Eu não estou aqui a dar nenhuma licença para o pecado. Je ne suis pas ici en train de donner une permission pour Eu le péché. não estou aqui a pregoar que eu sou melhor do que Je os ne suis outros. pas ici en train de dire que je suis meilleur que les Eu só autres. estou aqui a pregar a palavra de Je Deus. suis juste en train de prêcher la parole de Todo Dieu. aquele que está em mim, Tout celui qui est en moi, esse dá fruto. celui-là produit Esse du dá fruit. fruto. Il produit E du o fruit. fruto que permanece, Et c'est un fruit qui demeure. aquele que está ligado a Jesus Cristo, Celui qui est lié à Jésus-Christ. não anda com versículos bíblicos Oh, il n'est pas là avec des versets a bibliques, lançar confusão, en train de semer la a confusion, lançar divisão, en train de semer la a division, murmurar nas en train de costas. murmurer dans le dos. Isto não é fruto. Ça n'est pas le quem tem o fruit Espírito de Santo. celui qui a le Saint-Esprit. Isso é um fruto Ça, diabólico. c'est un fruit diabolique. Não que as pessoas sejam Non pas diabólicas, que les personnes soient mas diaboliques, porque as pessoas se permitem mais usar parce que pelo les diabo. personnes permettent à Satan de les Amém. utiliser. Eu não Amen. estou zangado, Je ne suis pas fâchée. eu estou a cuidar da igreja. Je prends juste soin de Eu l'Église. estou a cuidar da minha vida. Je prends soin de Estou ma a vie. cuidar, amém? Então, amados, não se Alors, confundem Bien-aimés, ne vous laissez pas tromper com discursos eloquentes. par des discours éloquents. Observem as pessoas. Observez les autres. Observem as pessoas. Observez les personnes. Amém. Eu observo os meus jovens aqui. Moi, j'observe mes jeunes ici. Amém. Amen.
Quando eles são cheios com o Espírito Santo, eles mudam. Quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils changent. Eles mudam de Ils comportamento. changent leur comportement. Eles mudam da forma de estar. Ils changent leur manière d'être. O diabo ataca-os. Satan les attaque. É claro que eles às vezes têm dias mais em cima, outros Bien mais em sûr que baixo. parfois, ils ont des jours un peu plus en Mas haut, eles d'autres têm un peu plus fruto en na bas. vida deles. Mais ils ont du fruit dans leur vie. Eles têm testemunho no seu local de Ils trabalho. ont un témoignage dans leur travail. Observem. Observez-les. Os irmãos vão lá ao meu local de trabalho. Si vous allez là-bas où je travaille, Perguntem por mim. demandez après moi. Perguntem aos outros por mim. Demandez aux autres après moi. Quando às vezes perguntam-me, às vezes descobrem que eu sou pastor. Parfois, ils découvrent que je suis pasteur. Ah, é por isso. Ils me disent « Ah, c'est pour ça !» Não, nem por isso. Eu sou assim Non, porque eu c'est sou pas crente. pour ça. Je suis comme ça parce que je Não é suis porque eu sou chrétien. pastor. C'est pas parce que je suis pasteur. Amém? Então, é o nosso testemunho no trabalho. Alors, notre témoignage au Procurem travail. ver o testemunho dessas pessoas. Cherchez à observer le témoignage de ces A maneira personnes. como tratam os outros. La manière dont ils traitent les autres. Amém? E a postura que eles têm quando são contrariados. Et l'attitude qu'ils ont lorsqu'ils sont contrariés O également. fruto revela a raiz. Le fruit révèle la racine. Amen. Amen. Se algo gera divisão, Et si quelque chose génère la division, des se divisions, algo gera contenda e si suspeita, quelque chose génère des querelles ou de la suspicion, é por isso que não vem, é porque não vem de Deus. c'est parce que ça ne vient pas de Dieu. Precisamos discernir as coisas com maturidade Nous espiritual. devons faire preuve de discernement avec Amen. maturité spirituelle. Amen. Antes de avaliar os frutos dos outros, irmãos, Avant d'évaluer les fruits des autres, eu tenho que me perguntar: je dois me demander que frutos eu estou a produzir? quels fruits est-ce que je produis? Que frutos eu, Euclides Lopes Gomes, estou a Quels produzir? fruits est-ce que moi, Euclide Lopez Gomez, est-ce que je produis? Porque no final, irmãos, Parce qu'en fin de compte, aquilo que me define ce qui me définit, é que se à minha volta c'est que si autour de moi, as pessoas crescem por causa de mim, est-ce qu'autour de moi, les personnes grandissent à cause de moi? se à minha volta Est-ce qu'autour de moi, há vida, est-ce qu'il y a la vie autour de se à moi? minha volta Est-ce qu'autour de moi, há bênção, est-ce qu'il y a la bénédiction? é isso que eu tenho que discernir. C'est ça que je dois discerner. Amém. Amen. Não é Ça n'est de pas uma outra forma. d'une autre manière. É dessa forma que nós C'est de crescemos. cette manière-là que nous grandissons. Amen. Amen. Aleluia. Então que Aleluia. Deus nos ajude, irmãos. Alors que Dieu nous aide. Que Deus nos ajude a dar bom fruto. Que Dieu nous aide à produire de Que bons Deus nos fruits. ajude a sermos crentes Que Dieu nous aide à être des chrétiens e a fugir et à fuir daqueles que vêm atacar a nossa fé. ceux qui viennent attaquer notre Daquele foi. que vem te afastar de Deus. Celui qui vient t'éloigner de Dieu. Daquele que te vem afastar dos outros. Celui qui vient t'éloigner des autres. Amém. Amen. Eu não estou zangado com ninguém, Je ne suis fâché avec mas personne. eu estou zangado com esse espírito Mais que je anda por suis aí, irmãos. fâché avec cet esprit qui A est tentar par là, perturbar, qui essaye de a perturber, tentar dividir. qui essaye de diviser. Amém. E nós não podemos permitir Et isso. nous ne pouvons pas permettre nome de cela Jesus Christ. au nom de Em nome Jésus-Christ. de Jesus. Au nom de Em nome de Jésus-Christ. Pai Santo, nesta noite, Père bien-aimé, ce soir, ajuda-nos aide-nous a estarmos cada vez mais perto de Ti, à être chaque fois plus proche de a toi, darmos bom fruto, à nous Senhor. donner de E bons que o nosso fruits. fruto possa permanecer para Et sempre. que notre fruit puisse demeurer à jamais. Ajuda-nos, Deus. Aide-nous, Seigneur. Enche-nos com a Tua graça. Remplis-nous de ta grâce. Enche-nos com a Tua unção. Remplis-nous de ton onction. E que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, Et que l'on puisse s'approcher chaque fois plus de para que toi. o nosso fruto permaneça, Pour que notre fruit demeure. para que possamos dar o bom cheiro, ter o bom cheiro Pour de qu'on Cristo puisse avoir le bon parfum de Livre-nous, Christ. Senhor, das Délivre-nous mãos do inimigo. des mains de l'ennemi. Livra-nos do mal. Délivre-nous du mal. Ajuda-nos a guardarmos os nossos ouvidos, Aide-nous à garder nos oreilles, a guardarmos o nosso coração. à garder notre cœur. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Amen, amen. Amém. Amen. Os irmãos estão bem? Est-ce que vous allez bien? Hoje parece que eu estou zangado. Aujourd'hui, on a l'impression que je suis fâchée, Não estou zangado, estou chateado mais com o non, diabo. je suis juste fâchée avec le Estou diable. mesmo chateado. Je suis estou mesmo vraiment chateado. fâchée, vraiment Amen. fâchée. Aleluia. E nós Aleluia. pregamos a palavra de Deus, Et nous prêchons la parole de nós Dieu, oramos, buscamos a Deus nous prions, nous E- cherchons le e Seigneur ficamos firmes nele. et nous demeurons fermes en lui. ficamos firmes Amen. nele. Nous demeurons fermes en Amen. lui. Amen. Lembrar aos irmãos Je vous rappelle que amanhã temos culto aqui às 8h30, que demain, nous avons culte ici à domingo às 20h30. 10 temos culto, Dimanche à 10h, nous avons culte. e na próxima semana, por uma segunda-feira, Et la semaine prochaine, à partir de lundi, nós começamos o nosso jejum e nous oração commençons notre jeûne et prière. de segunda até domingo. Du lundi au dimanche. 7 dias de jejum 7 jours de e jeûne de oração. et de prière. Amém? Amen. Logo que for oportuno, vou colocar no nosso grupo de igreja e na nossa rede social também Au moment opportun, je mettrai dans le groupe de l'Église et sur os les réseaux objetivos sociaux para nós orarmos, les thèmes de prière para ficarmos unidos
pour qu'on reste em oração. unis dans la prière. Os irmãos já sabem como é o nosso hábito. Vous savez que comme on a l'habitude, Segunda-feira, das 5h30 às 7h30. lundi de 5h30 à 7h30 du matin, Meio-dia e meia à 1h30. de midi et demi à 13h30 De 20h30 a 21h30. et de 20h30 à 21h30, nous aurons la Amém. Com prière. exceção de quinta-feira e de Excepté sexta-feira. jeudi et vendredi. Por quinta-feira vamos ter aqui culto voltado para a oração. Parce que nous aurons jeudi ici un culte tourné vers la prière. Amen. Que Deus ricamente os Que abençoe. Dieu vous bénisse Acho que estou a ver aqui richement. muita gente aqui. Je crois que je vois pas mal de monde ici. Só beijinho grande para a irmã Lizardo que está lá em Cabo Verde. Gros bisous à la sœur Lizardo qui est au Amém. Cap E para Vert todos os irmãos. et pour tous les frères et Que Deus te sœurs. abençoe. Que Dieu vous bénisse. Marcamos encontro aqui no próxima On se quinta-feira. retrouve jeudi prochain. Que Deus vos abençoe Que Dieu vous ricamente. bénisse richement. Amém. A paz do Amen. Senhor. La paix du Seigneur.